जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी ओडिया भागवतर अमृतवाणी पाठ करवा। ये हूँ भगवान मुख निसृत अमृतवाणी। चलतु देखा आज ये शुभ मुहूर्त किसी भगवान अमृतवाणी पाठ करी ओडिया भागवतर अमृतवाणी पाठ करी कलिजुग भव सागर मुक्ति पाइबा। चलतु देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु, ओडिया भागवत हूँ भगवान मुख निसृत अमृतवाणी। आपको प्रतिदिन श्रद्धार सहित यदि पठन करती आपणकर निश्चित भाव प्रत्येक कार्य सफल हेब एवं ये कलिजुग भव सागर निश्चित भाव आपण मुक्ति पाइपर। चलतु देखा भगवान अमृतवाणी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। चलतु प्रथमे मंगल अष्टकं देखा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं पंडुरिकाक्ष मंगलं गरुड़ध्वज माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्यसु माधवं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद केन्द्राय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ओडिया भागवतर चतुर्थ स्कंद पाठ करवा। प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। प्रथमोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। एबे हो शुणो एक चिते चतुर्थ स्कंद भागवते। पूर्वजे पद्मजनी तनु जन्मिले स्नायम्भुव मनु। तानारी सत्य रूपा नाम पूजिव सर्वगुण धाम। ताहार उदरे बेनी सुत अपरे तीनोटी दुहित। आकृति देवहूत बेनी प्रसूति नाम कन्या तिनी। आकृति रुचि के बरिला प्रतिका अर्थे विभा देला। से धर्म विधि देव अंगे विचारी सत्य रूपा संगे। से प्रजापति गुणे आणी स्वधर्मे आकृति घरणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। से कन्या गर्भे ऋषि वीर्ये पुत्र दुहिता महाते जे। जन्मिले अति सुलक्षण तांको नाम एबे शुण। यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु वंशे। कन्या स्वरूपा सुलक्षणा तानाम कल्पिला दक्षिणा। सेवेनी कन्या पुत्रवाणी सुगृहे मनुक घरणी। निज अपत्य प्रिय भावे पाळई मनु वंश लाभे। एमंत गला दिन केते से मनु अलंकार जुते
ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ କନ୍ୟା ଦେଲା ନିଗତ ମନେ ଧର୍ମ କଲା। ସେ ଯଜ୍ଞପତି କନ୍ୟା ପାଇ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବିଧି ବହି ଦକ୍ଷିଣା ଗର୍ଭେ ମୁନିବଳା ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତତପ୍ରତ ସ ପୁତ୍ର ବେନି ସନ୍ତୋଷ ଭଦ୍ର ଶାନ୍ତି ତିନି। ଷଷ୍ଠରେ ପୁତ୍ର ଇଡ଼ସ୍ପତି ବେଦ ଅଧିକ ଜାରମତି। ଇଦଂ କବିଶେ ପ୍ରଭୁ ବିଭୂସ୍ନାହ ସୁବେଦ ଦ୍ୱାଦଶ ରଚନ। ଏ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାତୃଗଣେ ମନୁର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ ଦେବଗଣେ ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ। ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତମୁନି ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ଗେଲି। ଉତ୍ତରାପଦେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବେନି ମନୁରାଜତ ସୁତ। ଏହାଙ୍କ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଅପମିତ୍ରେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯେ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ନାମ ତାହାକୁ ଲଭିଲା କର୍ଦ୍ଦମ। ତାହାର ନବ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ସେ ଅବା ଉପୁଜିଲେ ପୂର୍ବେ। ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ତୁ ଯେବେ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ପ୍ରସୂତି କନ୍ୟା ମନୁରାଜା ଦେଇ ଦକ୍ଷ କୁ କଲା ପୂଜା। ତାର ସନ୍ତୋଷୀ ତିନି ଲୋକେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଅନେକ। କହିବି ଏଥିରେ କାରଣ ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଶୁଣନ୍ତେ ନବ ମୁନି ବଂଶ ହରଇ ଅଶେଷ କଳ୍ମଷ। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବଳା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା ତାରେ ଦେଲା। ମରିତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ଏ ବନି କୁମରେ। କଶ୍ୟପ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ଦୁଇ ସୁଚି ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭାଇ। ଏବେନି ଭାଇଙ୍କର ବଂଶ ଜଗତେ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ। ବିରଜ ବିଶ୍ୱାଗ ସେ ସୁତ ଅପରେ ବିଶେଷ ବିଦିତ। ଦେବକୁଲ୍ୟା ଯେ କନ୍ୟା ତାର ସଂସାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରଚାର। ସେ ଅନୁସୟା ଅତ୍ରି ନାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ତିନି ସୁତ ହୋଇଲେ ଜଗତ ବିଦିତ। ଦତ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ସୋମ ତିନି ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଘେନି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।